हांगा हे करता कितले वर्सां तुमकां हांगासर तुमी गणपती करता मालभटान? आमकां न्ही ही विठ्ठल पुतू पिरवळकराची शाळा म्हणजे आमकां कमीत ती 75 वर्सां जाली. कितलेशे गणपती आसा हांगा तुमचे? आमचे आसा 800 सुमार गणपती आसा. सगळे टोटल 1000भर जाता आमचे. ते ल्हान मूर्ती ल्हान मोठी मूर्ती सगळे धरून. आणि सार्वजनिक गणपती बी करता तुमी? सार्वजनिक आहे 7-8 करता आमी 8 सुमार. कसले करता? गुडयेर फर्मागुळेर मिलिटरी. पयलीं आमी पेडार बी आमी करी. गणपती करपाक तुमी ते माती बी तुमकां कसले हाडटा तुमी? पयलीं आमी पाड्डेच्यान हाडी. पाड्डेच्यान आमी पयलीं गांवठी मातयेचे करी, चिकट मातयेचे. ते आतां थंय बिल्डिंगी बी जाला म्हणटकीर आमकां हाडपा मेळना. आतां आमी शेडो मातयेचे करता. कसले हाडटा ते शेडो माती? शेडो माती म्हणजे ते आमी थोडे अर्दे रेडीमेड हाडटा बॉम्बे पेंटचे. ते शेडो मातयेचे आसता सगळे. आमचे टोटल मातयेचेच आसा. तुमकां सरकाराची बी कितें मदत बी मेळटा हे गणपती करपाक? हय, लास्ट इयर आमकां तेंच्यांनी माती काडपाची हे मिशीन दिल्लें. गव्हर्मेंट हो आसा न्ही BJPचो बरो आसा. आनी तेजे उपरांत आमकां पयर म्हाजो सत्कार सुद्दां केलो BJPन येवन हांगा. बरो मूर्तीकार. बरो मुर्तीकार आनी आदली शाळा एंटीक म्हणून. आनी तुमकां मुर्ती फाटल्यान कितें अनुदान बी कितें? हय, एक गणपती फाटल्यान आमकां 200 रुपया दिता. पयलीं 100 दी, आतां 200 केला तेंच्यांनी. गव्हर्मेंटाची हे फॅसिलिटी बरी आसा.